जय जगन्नाथ बंधु मैंने आज आम स्टार्ट करवा आज 5th एमसीएम रो जो भाषा गोटे मुझे आपण मानक लेसन प्लान करने आज मुझे आपन को आउ गोटे जिनस डेमो लेसन प्लान शनिवार गणित आपणकर बुझा दरकार एथर जे जो एथर पीडीएफ टी आसला आपण मानकर जो 5th एमसीएम सारा ओडिशा गोटे जिनस रखी कि से एथर दे नथिले टीचर मूवमेंट एवं तांकर प्रत्येक डायट रे से कही जे आपण निजे निजे एथर करेंगे जोटा कि टीचर मूवमेंट करेंगे एवं ता सहित जो लेसन प्लान अच्छी आमर आग को जो थी कि आपण मानकर किछि शिखई परिबे पिला मानकू ता सहित जो पीडीएफ टी मध्ये से जो देइथिले से पीडीएफ रे मध्ये केवल गणित रे केवल गणन संख्या शिशु बाटिका प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी पई केवल गणन संख्या करिवा पई ता सहित आपणकर द्वितीय श्रेणी पई देइथिले भाग क्रिया ए दुईटा जिनिस देइथिले सेही जिनिस को नै आमे आज करिबा हमर लेसन प्लान टी आपणकू मु सबुठारु सुविधा उपाय कहबे एवं सबुठारु सहज उपाय कहबे जेमिति आपण लेसन डेमो टी आपण पर्टिकुलर जो क्लास रे आपण देबे आपण मानकर शिक्षक मानक आगरे ताकू आपण पूरा क्लियर करी मु देखै देबे एवं से अनुसार आपण मध्य करिवे एवं टीचर मूवमेंट ता सहित केमिति कोन करिवे मु आपन को डिटेल लिस्ट कहबे आपण धैर्यर सहित देखंतु एवं बुझि नियंतु आशा करे आपन को समस्त किछ भल लागिवो मु जहाँ भी करिछि आपण मानकर बहुत भाभी चिंती मते गतकाली ठारू बसे कि मु करूछि आपण मान जोटा कि मते टिके भल न लागिले दुई थरो मध्ये मु काटी सारी तापर फाइनल कली एटा एवं सेही थिरे जो थी कि आपण मानकर जो जो लेवल रे जो जिनस देइछि ता सहित येलो कोड मध्ये पडिछि सीजी मध्ये पडिछि सब जिनस मु करी तापर जाई कि फाइनल कली एवं आपणकर जो पीडीएफ रे जो जो जिनस से गणना संख्या पर कहितला एवं समान भाग रे बांटिबा जोटा हमर जोटा हरण प्रक्रिया जोटा भाग क्रिया ताकू मध्ये नै मु करिछि एबे डेरी करिबा नै टीचर मूवमेंट लिखिबे क्लास लिखिबे प्रसंग लिखिबे एलओ एवं सीजी लिखिबे मुख्य धारणा लिखिबे प्रत्याशित फलाफल रखिबे शिक्षण कार्य रखिबे एवं टीएलएम रखिबे आपणकर मु जेमिति कहबे आपण क्लास टिक मध्ये सेमिति स्टार्ट करिवे आपण आउ किछि अलगा रकमर करिवे नै कले आपण जदि भी करि परिबे किछि असुविधा नै किंतु आपण को मु जो तरीका रे करिछि आपण केटा भलो एवं सुविधा तरीका मु आपण को देइछि से अनुसार आपण करिवे टीचर मूवमेंट 1 रहा शिशु बाटिका प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी एटी तृतीय श्रेणी एथर नाही तेणु शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय तीन टांगा क्लास को एकाथरे के आसीबा आम प्रसंग रहिबो आस गणिबा एवं एलो एवं सीजी रहिबो 8.4 गणन संख्या उपरे आईएलएम 102202 एवं एता प्रथम श्रेणी पई 1 एवं द्वितीय श्रेणी पई 2 एवं 02 रहिला आपण मानकर एलो कोड मुख्य धारणा रहिला संख्या गणना करि परिबे एवं प्रत्याशित फलाफल रहिला पिला माने किपरि संख्या सह परिचय हेबे ताहा जानि परिबे शिक्षण कार्य रहिला आपण मानकर एठी पर्टिकुलर कथरा जेहेतु तीनटा क्लास को एका साथ नउछंती कोन करिवे गुटे संख्या रे गुटे झुडी संख्या झुडी नै जिवे गुटे झुडी रे किछि संख्या कार्ड नै जिवे 1 थारु 20 पर्यंत नै जानतु कारण एटा तीनटा क्लास पई अछि एवं संख्या नै एक गोलाकार रे बसिबा एवं गुटे खेल करिबा केमिति खेल करिवाटा सेटा मु आपन को कहबी जणे बॉल फिंगिबो आपण जणे जनक पई गुटे बॉल फिंगिबो एवं जहाँ पाखरे पड़ो से गोटे झुड़ी गोटे संख्या कार्ड गोटे उठेबो एवं से संख्या कार्ड को से चिन्हिबो एवं समस्त को पचारिबो एटे संख्याटी केते सेउट से कहबो एटा होछि जे सब जानिथिबे संगे संगे कहबे सर एटा 4 कि एटा 5 कि एटा 6 एमिति समुदाय 20 टा अछि एवं एई जो 20 टा संख्या को आपण मानकर 20 टा संख्या न नै कि जदी 10 टी संख्या मते नै गेले मते चलिबो किंतु आउ गोटे मन रखिबे जदि 1 रु 5 भीतर पड़िला जो संख्या सेटा केवल शिशु बाटिका पई आपण देखै परिबे कारण शिशु बाटिका श्रेणी पिला माने 1 रु 5 पर्यंत हार्डली लिखि परिबे अवश्य लिखि परजन समस्त ठीक ठाक किंतु आपण हमर ए जो पीडीएफ अनुसार 1 रु 5 गणन संख्या पर्यंत समान ताकू देइ छथि तेणु आपण से 1 रु 5 भीतर संख्या को ताको आपण देखेबे एवं से अनुसार से माने कहबे नेक्स्ट जो संख्या गुडी आसीबा आपनकर तृतीय द्वितीय श्रेणी पर्यंत आपण देइ परिबे प्रथम द्वितीय से समय कहि परिबे जानियला अथरा आपनकर खेलटा कोन संख्या कार्ड रहला आपण मानकर टीएलएम एवं संख्या जोडी रहला आपण मानकर टीएलएम देन आसला टी2 जो देखे टीचर मूवमेंट शिशु बाटिका डायरेक्ट पळे आसीबे एथरे 1 रु 5 संख्या परिचय एथरे सीजी 8.4 संख्या गणिबे सॉरी संख्या जानिबे 1 रु 5 जाय संख्या कहि परिबे जेमिति कि हम दबा 1 ताको ड्राइंग शीट दे देबा ड्राइंग शीट रे 1 2 3 4 5 करी आमे दबा गोटे संख्या लगी देथिबा 1 1 एमिति सु लिखा जाय एवं 2 कर दबा ताको डैश पूर्ण दे देबा से अनुसार से माने मध्ये लिखिबे सेही परी
ଯୋଉଥିରେ କି ଏଇପରି ଲେଖା ତାଙ୍କୁ କହିଦେବା ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବସି ଲେଖିବେ। ଏଟା ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟିଏଲଏମ୍। ସିଏ ଏଥର କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ତାପରେ T3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବେ। 1 ରୁ 20 ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ILM 102 ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବେ। 1 ରୁ 20 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ପାରିବେ। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମାଳି ଦେଇଦେବା। ସଂଖ୍ୟା ମାଳିରେ 1 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗଣିବା ପାଇଁ କହିବା ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ମାଳି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ତାପରେ କୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମାଳି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟିଏଲଏମ୍। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ। ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଟପ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବେ। ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ILM 202 ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାଗ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାନ ଭାବେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ତାକୁ ଆମେ ଜଣାଇବା। ତାଙ୍କୁ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବା। 2ଟି ଦଳ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ 1ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା। 2ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ 1ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଲେଣି। କାରଣ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି 4-5 ଦିନ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ 2ଟି ଦଳ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଦେଇଦେବା ଯେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ 1ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ 2ଟି ଦଳ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଏଲଏମ୍। ତାପରେ ସେ ଲାଗିଲା ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବା ଶିଶୁ ବାଟିକା। ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲେ। ଶିଶୁ ବାଟିକାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ଯୋଉଟା CG 8.4 ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ ତଦାରଖ। ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ ସେ ଠିକରେ 1 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 1 ରୁ 5 ଯାଏ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା କେତେ ଜଣ ଠିକ କଲେ ଜାଣିବେ। ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ଗ୍ରୁପ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ କେଉଁମାନେ ଠିକ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠି ତଦାରଖ କରିବା କୋଉମାନଙ୍କର ଠିକ ହେଲା କୋଉମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଲା ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ସେଠି କହିଦେବା। ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଏଲଏମ୍। ଦେନ୍ ପଳେଇ ଆସିବା ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉମାନେ ବି ଠିକ କରିନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଦେଇ ଆସିବା। ଆପଣ ତୁମେମାନେ ସବୁ ପୁଣି ଥରେ କରୁଥିବା ଏଠି ବସିକି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ନା କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିବି। ତେଣୁ ଏଟା ଗଲା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା T6 ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା 1 ରୁ 20 ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖନ। ଏଥିରେ ILM 102 ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ଏଠି ଆସିଲା। 1 ରୁ 20 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦେଖ ଏବଂ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ 1 2 3 4 5 6 7 କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ଦେବା 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଦେବା। ସେମାନେ ସବୁ ଏଠି ବସିକି ଲେଖିବେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଏଲଏମ୍। এইটা হচ্ছে তাଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଜିନିଷ। ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଦେଇଦେବା ସେ 2ଟି ଦଳ କରିଦେବା 1 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ବସି ଲେଖ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବା କୋଉଠି T7 ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ। ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଯୋଉ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଟା ସେମାନେ କଲେ କି ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ ILM 202 ପିଲାମାନେ କେଉଁପରି ହରଣ କରି ସମାନ ଭାଗ କରିପାରିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ସମାଧାନ ଆସିଲା 2ଟି କଲମରେ ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ 1ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ 10 ହରଣ 2 ସେ ସମାନ 5 ଟଙ୍କା। 2ଟି ଦଳରୁ କିଏ କରିପାରିଛି ଦଳରେ ଜଣାଇବା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଏଇ ଦଳଟି ଠିକ କରିପାରିଲା। ଯୋଉ ଦଳ କରିପାରି ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ବସି ତୁମେ କର। ମନେ କରନ୍ତୁ 2ଟି ଦଳ କରିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଦେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କର। ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବସି କରିବେ। ଦେନ୍ ପଳେଇ ଆସିବା T8 ଶିଶୁ ବାଟିକା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ CG 8.4 ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା କରିବେ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିପାରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ 2ଟି ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଦେଇଦେବା 2ଟି ଦଳ କରି। 1କୁ ଏମିତି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ କରି ଦେଇଦେଇଥିବା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବେ। 1 2 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା 4 5 ଆଉ 2ଟି ଦଳକୁ ଦେଇଦେବା। ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ରହିଲା ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ ସେ ସବୁ କାମ ସେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା କୋଉଠି ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପାଇଁ ଆସିବା T9 ଟିଚର ମୁଭମେଣ୍ଟ 9 ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତଦାରଖ ILM 102 ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ତଦାରଖ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଲେଖିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ କେଉଁମାନେ ସଠିକ ଭାବେ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି 2ଟି ଦଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଇ 1 ତାପରେ କ'ଣ ହବ 2 3 4 5 6 ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦେଇଥିବା ସେମାନେ ଲେଖିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ମାରିବା ଏବଂ ଏଇପରି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଦେଇଦେବା ସେମାନେ ବସି କରିବେ। ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଏଲଏମ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିବା ୟା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏହାପରେ ଆସିଲା T10 ଯୋଉଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତଦାରଖ ILM 102 ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ତଦାରଖ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ତରିକାରେ ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ହରଣ କିଛି ଦେଇଦେବା 10 ହରଣ 2 କେତେ 15 ହରଣ 3 କେତେ 6 ହରଣ 3 କେତେ 8 ହରଣ 2 କେତେ ଏମିତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବସି କରିବେ।
तापर आम पलि आसवा शिशु बाटिका शिशु बाटिकार न्यस्त कार्य सीजी 8.4 संशोधन एवं तदारक पिलामानंकु केतक समस्या दे संशोधन करेंगे एवं 1 2 3 4 5 पर्यंत लिखिबे एवं से डैश पूरण कहबे ताको हम बुझाईदेवा लास्ट रे संशोधन करदेवा एवं समस्त सबू पिलामानंकु डकाई तांकर जो सब कार्यक्रम दिया ताको आम सब सेठी तदारक करवा संशोधन करवा एवं ता सहित तांकु न्यस्त कार्य को समाधान करी तांको बाटर तांको छाड़िबा एवं ड्राइंग शीट रे आपण मानकर टेलम आपण